दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन टेरेंटोला हस्पानिया के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, टेरेंटोला स्पेन में पाया जाने वाला एक बेहद जहरीला मकड़ा है जिसके काटने से तन बदन में आग लग जाती है। इस मकड़े के अरक से ये दवा तैयार की जाती है जो पेशाब की लामतों में कैंथरस की तरह असरअंदाज होती है। कैंथरस भी एक मक्खी के जहर से तैयार की जाने वाली दवा है। ये जहर पेशाब की नालियों में शदीद जलन पैदा करता है। गुर्दों की झिल्लियाँ सूज जाती हैं। कतरा कतरा पेशाब बार बार जल कर आता है जैसे पिघला हुआ तांबा हो। टेरेंटोला में सारे बदन में और खसूसियत से निचले अज़ा में आग लगने का एहसास पाया जाता है। इसके साथ दिल की बेचैनी और कमज़ोरी भी लाजम है। कैंथरस में ज़रूरी नहीं है कि दिल पर असर हो। इसके अलावा टेरेंटोला में बाज़ रंगों से नफ़रत और कराहत पाई जाती है। काला, सुर्ख और सब्ज़ रंग नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अगर ये कैफियत दायमी हो जाए तो ऊंची ताकत में टेरेंटोला देने से ठीक हो जाती है। वो बीमारी जो इंसानी मिजाज पर मुस्तकिलन असरअंदाज हो चुकी हो, इसमें दवा ऊंची ताकत में देनी चाहिए, लेकिन दवाएं अमूमन 30 ताकत में शुरू कराना महफूज तरीका इलाज है। टेरेंटोला में एक अलामत हायोसमस से भी मुशाबा है। हायोसमस में बाज़ औक़ात शर्मीली बच्चियाँ भी बेहयाई की बातें करती हैं, लेकिन वो बेहोशी और बेख्तियारी की हालत में ऐसा करती हैं। इनके किसी गंदे जहनी रुझान से इसका तल्लक नहीं होता। टेरेंटोला के मरीज़ में होश के दौरान भी बेहयाई का रुझान पाया जाता है और वो वाक़यातन बेशर्म और बेहया हो जाता है। वो हर जायज़ और नाजायज़ ज़रिया से अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। ऐसे मरीज़ को टेरेंटोला ऊंची ताकत में देना ज़रूरी है। टेरेंटोला में मरीज़ का गोश्त पोश सिकुड़ने लगता है और वो ऐसा ऐसा हड्डियों का पिंजर बन जाता है जैसे इसे घुन लग गया हो। ये टेरेंटोला का मिजाज है। इस अलामत का हस्पानवी मकड़े के जहरीले असर से ताल्लुक़ है। जब वो किसी जानवर को काटता है तो इसके जहर के असर से शिकार का गोश्त गलने लगता है, जिसकी वजह से वो आसानी से इसे चूस सकता है। बस इसके जहर में गोश्त गलाने की तिब्बी सलाहियत पाई जाती है। इसलिए अगर किसी मरीज़ का गोश्त गल रहा हो और कोई और अलामत ना भी हो तो इसे टेरेंटोला इस्तेमाल करानी चाहिए। टेरेंटोला में सर्दी से जूदिसी पाई जाती है। सोने से पहले टांगों में बेचैनी नुमायाँ होती है। ये अलामत अर्जेंटम, लाइकोपोडियम और आर्सेनिक में भी बराबर मिलती है। टेरेंटोला के अमराज और दर्द मुअय्यन वक़्त पर ज़ाहिर होते हैं। मसलन अगर पीर को बीमारी का हमला हुआ हो तो अगले पीर ही को फिर हमला होगा। इसकी जो बीमारी 2 हफ्तों के बाद ऊद कर आती है वो एक दफ़ा फिर 2 हफ्ते ही के बाद दोबारा होगी। वक़्त की पाबंदी करने का तल्लुक़ अमूमन जानवरों के जहरों से होता है। मसलन अक्सर सांपों का जहर हमेशा मौसम बहार ही में असर दिखाता है, जिसकी वजह से सांप के बार बार काटने की बहुत सी द्योमालाई कहानियाँ बन गई हैं। हालांकि सांप बार बार इसी मौसम में नहीं काटता, बल्कि इस काटे के पुराने जख्म दोबारा हरे हो जाते हैं। अगर मौसम बहार में सांप ने काटा हो तो हर मौसम बहार में मरीज़ को यही एहसास होता है कि इसे दोबारा सांप काट गया है। ऐसे ज़ख्मों से मुश्किल निजात के लिए और पुराने ज़ख्मों के निशान दूर करने के लिए लैक्सिस से बेहतर कोई दवा नहीं जो ऊंची ताकत में देनी चाहिए। टेरेंटोला में ऐन वक्त पर मर्ज़ का दोहराया जाना साल या महीने से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि दिनों और हफ्तों से ताल्लुक़ रखता है। मलेरिया में भी जब दूसरी दवाएं नाकाम हो चुकी हों और मलेरिया हफ्ता या 15 दिन के वक्फ़ों का पाबंद हो, अल्लाह के फजल से टेरेंटोला शिफा बख्शने की ताकत रखता है। टेरेंटोला का मरीज़ बिलअमूम सख्त प्यासा, बदमजाज, अयार और मकार होता है। खौफनाक स्कीमें बनाकर बहुत अयारी के साथ नुकसान पहुँचाता है। टेरेंटोला की मरीज़ा परले दर्जे की मकार होती है और अपने मकर से बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। अक्सर धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करती है। इसे अजनबी चेहरे दिखाई देते हैं, जानवर, जिन, भूत और खौफनाक शक्लें नज़र आने लगती हैं। टेरेंटोला बेचैनी और जलन के लिहाज से आर्सेनिक से मुशाबा है और हाथ पाँव के तलवे जलना खसूसियत से सल्फ़र की याद दिलाता है। बाज़ रंगों से नफ़रत स्पेन के लड़ने वाले बैलों से मिलती है जो सुर्ख रंग से सख्त नफ़रत करते हैं और सुर्ख चीज़ पर हमलावर होते हैं। आर्सेनिक टेरेंटोला के असरात को ज़ायल कर देता है। टेरेंटोला जब किसी बीमारी में नाकाम हो जाए तो आर्सेनिक इसकी मुतबादल दुआ के तौर पर काम करता है। टेरेंटोला की तकलीफ़ों में सर्दी मुज़र है, मगर इसकी बाज़ अलामतें सल्फ़र से मिलती हैं।
ہتھیلیوں اور تلووں میں جلن کے لیے نیز ایسی عورتوں کے رحم کی جلن دور کرنے کے لیے جو ہسٹیریا کا رجحان رکھتی ہوں ٹیرنٹولا اچھی دوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹیرنٹولا کا مریض عموماً یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی ہتک کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کھولتا رہتا ہے اور اسکیمیں بناتا ہے۔ اگر کوئی لومڑ کی طرح چلاک ہو اور ساتھ کچھ پاگل بھی ہو تو اسے ٹیرنٹولا اونچی طاقت میں دینا چاہیے۔ ٹیرنٹولا کا مریض بیمار نہ بھی ہو تو ہر بیماری کا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑھ رہے گا اور بہانے بنا کر اپنی طرف توجہ کھینچتا رہے گا۔ اس کی حقیقی بیماری یعنی اندرونی بے چینی آرسینک سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹیرنٹولا کا مریض گھبراہٹ سے سر تکیے پر رگڑتا ہے، سر پر وحشت سوار ہوتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی اور روشنی سے زود اسی کے ساتھ کان پٹیوں اور گدی میں بہت درد ہوتا ہے۔ ٹیرنٹولا کی نیٹرومیور سے یہ مشابہت ہے کہ سر پر چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے پڑنے کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھ کی بیماریوں کا اثر دائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ دائیں آنکھ میں دھند اور نظر کی کمزوری کے علاوہ دائیں آنکھ سے مواد نکلتا ہے۔ دائیں آنکھ میں شدید درد ہوتا ہے۔ ناک کے دائیں نتھنے میں ایک نزلاتی مرکز بن جاتا ہے جہاں سے نزلہ کا آغاز ہوتا ہے۔ گلے میں بھی دائیں طرف تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ خوراک سے نفرت اور بے دلی، ٹھنڈے پانی کی پیاس اور متلی بھی خصوصیت سے ٹیرنٹولا کی علامتیں ہیں۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے باہر بھی سوزش نمایاں ہو جاتی ہے۔ ٹیرنٹولا میں شدید اور مسلسل قبض رہتی ہے جس کی وجہ سے مریض سخت بے چینی محسوس کرتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے اور تکیہ کے ساتھ سر رگڑتا ہے۔ بعض دفعہ انیمیا اور اسہال کی دواؤں سے بھی اسے افاقہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات غم اور فکر سے ذیابطیس ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر سارے جسم میں خصوصاً ٹانگوں اور بازوؤں میں دکھن کا احساس بھی ہو تو ٹیرنٹولا دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وقتی فائدہ ہی نہیں دیتی بلکہ اللہ کے فضل سے مکمل شفا بھی بخش سکتی ہے۔ ٹیرنٹولا گردوں کے تشنج میں جو پتھریوں یا سوزش وغیرہ سے ہو بہت مفید ہے۔ اگر گردے کے ارد گرد کولے کے اوپر کمر کے پاس درد نمایاں ہو اور پیشاب میں جلن ہو لیکن مقدار میں زیادہ ہو اور اچانک جکڑن کی علامت پائی جائے تو غالباً ٹیرنٹولا ہی دوا ہوگی۔ اگر عورتوں میں جلن کے ساتھ شدید خارج رحم کے اندر تک جاتی ہوئی محسوس ہو تو اس تکلیف کو بھی ٹیرنٹولا سے آرام آ سکتا ہے۔ رحم میں غدودوں کا بڑھ جانا، رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، ڈھیلا ہو کر لٹک جانا اور نیچے گرنے کا احساس اور رحم کا دباؤ برداشت نہ کر سکنا، یہ تمام علامتیں ٹیرنٹولا میں پائی جاتی ہیں۔ ٹیرنٹولا کے تشنجات کا سانس کی نالی سے گہرا تعلق ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے، گلے میں مسلسل چبھن کا احساس اور آواز کا بوجھل پن ٹیرنٹولا کا مزاج ہیں۔ ٹیرنٹولا دل کی تکلیفوں اور دما میں اگر دیگر مزاجی علامتیں پائی جائیں تو بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹیرنٹولا کے مریض کی پیٹھ پر اکثر پھوڑے نکلتے ہیں، گردن کی پشت پر اور دائیں یا بائیں کندھے کے اوپر کاربنکل نکل آتا ہے۔ کاربنکل اکثر ذیابطیس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ٹیرنٹولا کی دیگر علامتیں پائی جائیں تو دونوں تکلیفوں کو شفا دے سکتا ہے۔ ٹیرنٹولا میں اعضاء میں سون ہونے کا احساس، کمزوری اور جلن کا پایا جانا اس کے عمومی مزاج کا خاصہ ہے۔ ہر وقت بے چینی رہتی ہے، اعضاء میں شدید درد ہوتا ہے۔ ٹانگوں کا درد خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے، جلد میں دکھن کا احساس جو ہلکے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے۔ بعض اوقات مریض کپڑے کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کولوں میں خصوصاً رات کے وقت درد ہوتا ہے۔ ٹیرنٹولا میں تکلیفیں عموماً رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ تمام جسم میں خارش اور جلن ہوتی ہے، چلنے سے رانوں میں درد ہوتا ہے اور یہ احساس کہ ان پر کس کر پٹی باندھی گئی ہو۔ ٹانگوں کا فالج بھی نمایاں ہے، حرکت کے ساتھ پیٹھ پر درد اور بے چینی جبکہ سر درد کو حرکت سے آرام آتا ہے۔ ٹیرنٹولا میں تشنج بہت نمایاں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر باقی علامتیں بھی پائی جائیں تو یہ دوا مرگی میں بھی شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ کی دافع اثر دعائیں ہیں۔ لیکسس کینتھرس ٹیرنٹولا ہسپانیہ کی مددگار دعائیں ہیں۔ کیوپرم میگفاس عموماً 30 طاقت میں، اس کو عام طور پر 30 طاقت سے لے کر 200 طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے۔